Pelayanan-pelayanan Kristen dari seluruh dunia bekerja sama untuk mengadakan kurikulum internasional. Pengajaran-pengajaran ini dibuat untuk membantu gereja-gereja di seluruh dunia, supaya setiap orang Kristen dapat berakar dalam iman mereka dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yesus Kristus. Berikut ini adalah bagian pertama dari pengajaran yang berjudul Survei Perjanjian Lama, yang dibawakan oleh Christopher Gornold Smith. Hello, I'm very glad that today we have this opportunity to be together and look at the Bible. Halo, saya amat senang bahwa kita pada hari ini mendapatkan kesempatan bersama-sama untuk melihat ke The Alkitab. Bible is the Word of God. Alkitab ini adalah firman Allah. In fact, it comes from two Greek words, Bahkan asal katanya ialah dari dua kata Yunani, ta biblia, meaning the books. ta Biblia, artinya kitab-kitab. This is an expression, a word that was used by the early Christians. Nah, ini adalah satu ekspresi atau istilah yang dipakai pada orang Kristen mula-mula. From about 150 after Christ, Pada waktu tahun 150 sesudah Masehi, they called this book the books, ta biblia. mereka menyebutkan kitab-kitab ini ta Biblia. There are Kitab-kitab. two parts in it, Ada dua bagian di dalamnya, the Old Testament and the New Testament. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. In the Old Testament, there are 39 books. Di dalam Perjanjian Lama ada 39 buku. In the New Testament, there are 27 books. Di dalam Perjanjian Baru ada 27 kitab. So the Bible is a book of books. Jadi Alkitab ini adalah kitab yang terdiri dari kitab-kitab. One book which contains 66 books. Satu kitab yang terdapat 66 kitab di dalamnya. Now, a Christian might ask this kind of question. Seorang Kristen bisa bertanya pertanyaan semacam ini. I've got a New Testament. Saya punya Perjanjian Baru, Why should I read an Old Testament? kenapa saya harus membaca Perjanjian Lama? Well, if you have your Bible, Kalau saudara punya Alkitab, open it at Matthew chapter 1, verse 1, bukalah di dalam Matius pertama, ayat yang pertama, and you'll see exactly why. saudara akan lihat kenapa. Look at the first verse in the New Testament. Lihat ayat pertama dalam Perjanjian Baru. This is what it says. Ini dikatakan demikian. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Now, who is David? Siapa itu Daud? Who is Abraham? Siapa itu Abraham? The New Testament is telling us that Jesus Christ is the son of David and the son of Abraham. Dan Perjanjian Baru mengatakan bahwa dia disebut anak Daud dan anak Abraham. But if we want to know who these men are, Tetapi kalau kita mau tahu siapa orang-orang ini, we need to look at the Old Testament. kita harus melihat kepada Perjanjian Lama. David, we find him in 1st and 2nd Samuel. Daud, kita jumpai dia di dalam 1-2 Samuel. And Abraham, we need to go back to the book of Genesis, the first book in the Dan Old Abraham Testament. kita harus cari di dalam kitab Kejadian, kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Let me quote a verse from Matthew. Saya akan kutip satu ayat dari kitab Matius. Look at Matthew chapter Di 2, dalam Matius pasal kedua, verse 6. ayat 6, Let's start at verse mari 5. kita lihat ayat 5 dulu. They said to him, Mereka berkata, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet. kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Now what's he talking about? Apa yang dikatakan di sini? To find the meaning of it, we have to go back to the Old Testament, Untuk mencari artinya kita harus melihat kembali ke dalam Perjanjian Lama, to the book of Micah, chapter 5, verse ke 2. dalam kitab Mika 5 ayat 2. A verse written about 700 years before Jesus was Satu born, ayat yang ditulis kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan.
prophesied exactly where the Messiah, the Christ, would be born. Bernubuat dengan tepat di mana persisnya Mesias akan dilahirkan. The New Testament here is referring back to the Old Testament prophet. Perjanjian baru di sini merefer kembali ke dalam Nabi Perjanjian Lama. Let's stay in Matthew 2 for a Mari moment. kita lihat dalam Matius 2 sebentar ini. Look at verse 15. Mari lihat ayat 15. We read that Jesus with Mary and Joseph were in Egypt until the death of Herod. Nah, dikatakan bahwa Yesus bersama orang tuanya Yusuf Maria tinggal di Mesir sampai kematian Herodes. That it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Out of Egypt I called my son. Sehingga hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Now what does that mean? Apa artinya itu? Again, we go back to the Old Sekali lagi Testament. kita kembali ke dalam Perjanjian Lama. Hosea chapter 11 verse 1. Hosea pasal 11 ayat 1. It's referring in fact to the Exodus, Itu sebenarnya bercerita mengenai keluarnya which bangsa was Israel. when the Israelites left Egypt and were freed by God. Dan pada waktu orang Israel meninggalkan Mesir dan dibebaskan oleh Allah, And bearing the promises of God, they crossed the Sinai desert into the land of Canaan. dan dengan membawa janji-janji Allah, mereka menyeberangi gurun Sinai dan masuk ke dalam negeri perjanjian. And when Jesus came out of Egypt, crossed the same Sinai desert and came into the land of Israel, Yesus menyeberangi gurun yang sama dan masuk ke dalam negeri perjanjian Israel. the Holy Family was enacting on a small scale the event of the Exodus. Keluarga kudus ini, Yesus, Maria, dan Yusuf, sedang melakukan kembali dengan skala yang lebih kecil kejadian keluaran Israel itu. What the writer Matthew is telling us in the New Testament Apa yang dikatakan oleh penulis Matius di dalam Perjanjian Baru ini is that God called his people Israel out of Egypt at the time of the Exodus. ialah bahwa Allah memanggil umatnya keluar dari Mesir pada waktu keluaran, And that the whole of their salvation history was leading forward to the coming of dan Christ. seluruh sejarah penyelamatan mereka itu menuju kepada kedatangan Kristus. And that is represented by Christ himself reenacting as a tiny baby the event of the Exodus. Itu digambarkan seperti Kristus sendiri sebagai bayi kecil melakukan kembali adegan keluarnya orang Israel dari Mesir. So the whole of God's redemptive plan and purposes in Israel was now in that little baby. Jadi sekarang segala rencana penebusan Allah bagi seluruh Israel itu dilakukan di dalam bayi kecil ini. Let's stay in Matthew chapter 2. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 2 ini. Look at verse 18. Lihat ayat 18. Again, if we start from verse 17, Sekali lagi kalau kita lihat dari ayat 17, we find that King Herod, trying to kill Jesus, had killed the babies of Bethlehem. dikatakan bahwa Raja Herodes dalam usahanya membunuh Yesus, membunuh semua bayi-bayi di Bethlehem. Verse 17. Ayat 17. Then was fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet, saying, Sehingga demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, katanya, A voice was heard in Ramah, lamentation, weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted, because they are no more. terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. This is a reference again to the Old Testament. Ini sekali lagi merupakan referensi di dalam Perjanjian Lama. Jeremiah chapter 31 and verse 15. Yeremia 31 ayat 15. So you can see that reading through the New Testament, it refers back to the Old Saudara lihat Testament. membaca sepanjang Perjanjian Baru selalu merefer kembali ke dalam Perjanjian Lama.
We cannot even begin in the New Testament in Matthew chapter 1 and 2 without referring back to the Old Kita Testament. bahkan tidak bisa mulai di dalam ayat pertama dalam Perjanjian Baru, Matius 1 dan 2, tanpa mengulang kembali ke dalam Perjanjian Lama. When Jesus was in the desert being tempted by Satan, Pada waktu Yesus ada di padang gurun dan dicobai oleh setan, 3 times Jesus said, 3 kali Yesus berkata, "It is written." ada tertulis. What did he mean? It is written. Apa artinya ada tertulis? He meant it is written in the Word of God. Katakan ada tertulis dalam firman Allah. And each time he quoted the Old Dan Testament. setiap kali dia mengutip Perjanjian Lama. Jesus Christ regarded the Old Testament as the Word of God. Yesus Kristus menganggap Perjanjian Lama itu sebagai firman Allah. So how should any Christian regard it? Bagaimana seharusnya orang Kristen menganggapnya? Jesus Christ regarded it as having authority. Yesus Kristus mengatakan bahwa itu punya otoritas. So should not a Christian do the same? Bukankah seorang Kristen harusnya melakukan hal yang sama? If in the New Testament you go past the Gospels Dan kalau di dalam Perjanjian Baru kita melewati Injil, and you go on into the letters of Paul, dan saudara masuk ke dalam surat-surat Paulus, if you have read Romans or Galatians, kalau saudara pernah baca Roma atau Galatia, very often the Apostle Paul talks about the law. seringkali Rasul Paulus menyebutkan hukum. What does he mean? The law. What is this Apa artinya law? hukum itu hukum? He means the law of the Old Testament, Dia maksudkan hukum-hukum Perjanjian Lama, the law of Moses, hukum Musa, which you find in Exodus and Deuteronomy. yang saudara temukan di dalam Keluaran dan Ulangan. Now, again, if you continue in the New Testament to the book of Hebrews, Sekali lagi kalau saudara terus di dalam Perjanjian Baru kepada kitab Ibrani, it is absolutely impossible to understand that book without reading also the book of Leviticus in the Old hampir Testament. tidak mungkin bisa mengerti kitab itu tanpa membaca kitab Imamat di dalam Perjanjian Lama. The book of Hebrews talks about the Old Covenant and the New Covenant. Kitab Ibrani berbicara mengenai perjanjian yang baru dengan perjanjian yang lama. Well, what is this Old Covenant? Apa ini perjanjian lama? It's the Old Testament. Itu ya perjanjian lama. Again, if you go to the very end of the New Testament, Bahkan kalau sampai saudara kepada ujung perjanjian baru, in the book of di Revelation, dalam kitab Wahyu, you will find it's full of word pictures saudara temukan di situ banyak kata-kata yang menggambarkan, kata-kata gambaran. from the book of Daniel, Dari kitab Daniel, from the book of dari Ezekiel, kitab Yehezkiel, and from the book of dan Isaiah. dari kitab Yesaya. All of these, of course, are in the Old Ini Testament. semua ada di dalam perjanjian lama. Now, the term, the Old Testament, Nah, kata perjanjian lama ini, istilah ini, is a Christian description itu adalah satu deskripsi Kristen of the books given by God mengenai kitab-kitab yang diberikan oleh Allah to the Jewish people, kepada orang-orang Yahudi, and which are related to the Old Covenant, yang berhubungan dengan perjanjian yang lama which God gave to Israel through Moses at Mount yang Sinai. Tuhan berikan kepada Israel melalui Musa di atas Gunung Sinai. The word covenant is a word we're going to come to later, Kata perjanjian itu nanti kita akan lihat itu. but it means a special agreement which ties people together. Tapi ini artinya satu perjanjian khusus yang persetujuan khusus yang mengikat pihak-pihak And ini. in the Old Covenant, God tied himself with the people of Di Israel. dalam perjanjian yang lama, Allah mengikatkan dirinya kepada umat Israel. And that covenant did achieve certain things. Dan perjanjian yang lama itu sudah mencapai beberapa hasil. But it was part of a process leading forward to the new covenant, Ini adalah sebagian dari proses yang menuju kepada perjanjian yang baru, in which Jesus Christ became the middleman, the mediator between God and di mana us. Yesus Kristus ini menjadi pengantara antara Allah dengan kita.
And to understand both Old Testament and New Dan Testament, untuk mengerti baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, we need to understand the relationship between these two covenants. kita harus mengerti hubungan dari antara kedua perjanjian ini. Now, a few moments ago, I quoted references from the Old Testament that are in the New Testament. Dan beberapa saat yang lalu saya kutip referensi Perjanjian yang lama dikutip kembali dalam Perjanjian Baru. The New Testament contains at least 295 separate references to the Old Testament. Perjanjian Baru itu mencatat kurang lebih 295 referensi yang terpisah terhadap Perjanjian Lama. 224 times it is introduced by a formula of words such as "it is written" or "God says." Nah, 224 kali diperkenalkan dengan formula seperti begini, ada tertulis atau kata Allah atau Allah berfirman. And this refers to at least 278 verses from the Old Testament. Ini menuju kepada kurang lebih 278 ayat di dalam Perjanjian Lama. In referring to these verses, Dan mengenai ayat-ayat ini, at least 56 times, paling tidak 56 kali, the writers in the New Testament refer to God as the author of those Old Testament penulis verses. Perjanjian Baru mengatakan bahwa Allah lah yang mengucapkan ayat-ayat ini atau dialah sumber dari ayat-ayat ini tertulis. Now, there are 41 occasions Ada 41 kali kejadian when in the New Testament di mana di dalam Perjanjian Baru it says this, dikatakan ini, quoting the Old mengutip Testament, Perjanjian Lama. God says. Allah berkata, Not God said, bukan Allah telah berkata, but God tapi says. Allah berkata. In other words, the New Testament writer did not regard it as something which was finished completely. Dan dengan kata lain, penulis Perjanjian Baru tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang sudah lewat sama sekali. Not that it just was the word of God Bukan hanya then, but it is the word itu of God dulu adalah now. firman Allah, tapi itu sekarang juga adalah firman Allah. And that's very important for any Nah, Christian. itu penting sekali bagi setiap orang Kristen. Now, if you actually start reading the Old Testament, Kalau saudara benar-benar membaca firman Allah dalam Perjanjian Lama, ya benar-benar you'll find there's a lot of history in it. ada banyak sejarah di dalamnya. Now, why so much history? Kenapa begitu banyak sejarah? Now, I believe theology is important. Saya penting teologi itu penting. I believe we need it. Saya percaya kita perlu. But it's interesting Tapi that in the Bible, menarik sekali dalam you will Alkitab nowhere find a philosophical treatment of the nature of God. tidak ada satu tempat pun di mana engkau bisa melihat satu pembahasan filosofik mengenai sifat Allah. Instead, you find history, whole books of it. Namun saudara yang temukan di situ adalah sejarah. Seluruh kitab itu penuh isi sejarah. Why? Kenapa? For several reasons. Beberapa alasan. First, God does not offer himself to us just as an object of philosophical ideas. Bahwa Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada kita itu hanya sebagai satu objek dari diskusi filosofis. He comes to us. Dia datang kepada He kita demands a response from dan us. dia menuntut respons dari kita. And the histories of the Old Testament Dan sejarah-sejarah yang dicatat dalam Perjanjian Lama are examples of how God has helped people. ialah contoh-contoh bagaimana Allah telah menolong satu bangsa, satu umat. It's an endless display Itu satu pernyataan yang tidak of henti-hentinya. God in action, Bahwa Allah itu bertindak, saving, menyelamatkan, judging, menghakimi, intervening in the lives of people, campur tangan dalam kehidupan banyak orang, even determining the destinies of bahkan nations. menentukan nasib bangsa-bangsa. Now, let me use a little Nah, illustration saya here. pakai ilustrasi sebentar di sini. When I got married, Waktu saya menikah, over 27 years hampir ago, 27 tahun yang lalu,
I did not get a psychologist's report on my wife. Saya tidak minta satu laporan psikologis tentang istri saya. I did not get a document saying she has this and this and this in her nature. Dia tidak katakan ada dari surat dari psikologi sifatnya dia begini, 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 begini. We got married. Kami menikah. And over 27 years we've been together. Dan hampir 27 tahun kita bersama-sama. Through times when life has been easy. Dan melalui waktu-waktu di mana hidup menyenangkan. And times when life has been difficult. Dan waktu-waktu di mana hidup ini sulit. And through our experience of living together. Dan melalui pengalaman kita hidup bersama-sama. We have really got to know one another. Kita benar-benar kenal satu sama lain. Now, I think that my experience of that is far more informing than simply a medical document about my wife. Dan saya rasa pengalaman saya mengenai hal itu jauh lebih terang ya daripada cuma sekedar laporan dokter mengenai profil psikologis istri saya. So what you have in the Old Testament Apa yang saudara dapatkan dalam Perjanjian Lama is not an abstract or even theological document about the nature of itu bukan God. sesuatu dokumen yang abstrak atau dokumen teologis mengenai sifat Allah. But you have the interaction of God with a man called Tetapi Abraham. saudara lihat di situ ada interaksi Allah dengan seseorang yang bernama Abraham. You have the interaction of God with a man like Jacob. Ada interaksi Allah dengan seseorang manusia yang bernama Yakub misalnya. And another man called Moses. Ada orang lain lagi yang namanya Musa. And a lady like Ruth. Ada seorang wanita seperti Ruth. And so we could go on with men and women. Kita bisa temukan baik laki-laki ataupun perempuan. Some of them rich, some of them poor. Ada yang miskin, ada yang kaya. Some of them great people, some very ordinary Ada people. orang-orang yang amat besar, ada orang-orang biasa. Some were kings and some were farmers. Ada yang raja-raja, ada yang cuma sekedar penggembala. Sometimes you have how God interrelated with a community, Kadang-kadang saudara lihat bagaimana Allah tuh berhubungan dengan satu a komunitas, family, satu keluarga, a village, satu desa, a tribe, satu suku, a city, satu kota, a whole nation. atau seluruh bangsa. And in this interaction, you see what God is like in many different kinds of Di situations. dalam interaksi inilah saudara bisa melihat bagaimana sifatnya dia di dalam berbagai macam situasi. You see the mercy of God, Saudara melihat di situ ada belas kasihan the Tuhan, love of kasih God. Allah. You also see the righteousness Saudara of juga bisa God melihat kebenarannya and the judgment of dan God. penghakiman Allah. And from all of these experiences, a living picture is created of God. Dan dari semua pengalaman-pengalaman ini ada satu gambar yang hidup tentang dia yang diciptakan. One of the great theologians of this century Salah satu seorang teolog besar dalam abad ini was a man called Karl Barth. ialah seseorang yang disebut Karl Barth. He said Dia this: katakan ini, the task of theological reflection bahwa, and of preaching bahwa does not begin at all with abstract ideas, but with the reality of God's action. bahwa tugas untuk refleksi teologis dan pemberitaan firman tidak mulai dari satu perenungan abstrak mengenai sifat Allah, tetapi dari satu sejarah tindakan Tuhan. Barth describes it like taking a film, a movie film, of a bird flying. Karl Barth menjelaskan itu dengan satu ilustrasi seperti mengambil film dari burung yang terbang. Now, 3 men take that film. Ada 3 orang yang mengambil film itu. And you know that a movie film is actually made of little still photographs, one after another very quickly. Nah, saudara tahu bahwa film video itu terdiri dari satu frame demi frame yang disenterkan, yang dipancarkan dengan cepat. Ya. So, you get 24 of these in 1 second. Di dalam 1 detik ada 24 frame yang berlalu di mata kita. One man looks at the picture of the bird, Satu orang melihat satu gambar burung ini, and he says, look, the wings are up. nah, dia bilang, lihat, sayapnya itu sedang ke atas. A bird flies with his wings up. Nah, burung itu terbang dengan sayapnya ke atas. Another man looks at the picture, Ada orang lain yang lihat gambar ini,
and it's at the end of the wing stroke of the bird. Itu misalnya ditangkap pada waktu hentakan terakhir dari satu hentakan sayap And burung. he says the bird flies with its wings Oh, dia bilang down. tidak, burung tuh terbang dengan sayapnya di bawah. No, says the third man, you're both wrong. Nah, enggak, kata orang yang ketiga, kamu berdua salah. He looks at another picture, Dia lihat gambar yang lain. and the bird has its wings out sideways. Dan sayapnya ini sedang ada di samping. He says a bird does not move its wings up or down, they're only sideways. Nah, dia bilang burung tidak menggerakkan sayapnya ke atas atau ke bawah, tapi ke samping. Of course, they're all right and they're all Tentu wrong. semuanya mereka benar dan semuanya mereka salah. If you really want to see how a bird Kalau flies, engkau mau melihat bagaimana burung itu terbang, you must look at all of the pictures together as a movie. engkau harus lihat itu semua gambar bersatu sama-sama seperti satu film. And you see that the bird is moving its wings up and sideways and down and back Ya, again. engkau akan lihat bahwa burung angkat sayapnya ke atas dan ke samping dan ke bawah dan ke samping dan ke And atas lagi. that's what you find as you read through the Old Itulah yang Testament. kau temukan pada waktu engkau membaca Perjanjian Lama. You see God moving through the lives of hundreds of people. Engkau melihat bagaimana Allah bergerak di dalam kehidupan ratusan orang. You see God in many kinds of different situations. Saudara melihat Allah di dalam berbagai macam situasi yang berbeda. And God does not change. Dan Tuhan tidak berubah. But you see that He will do one thing in one situation and another in another. Dan namun engkau lihat dia akan melakukan satu hal dalam satu situasi dan hal yang lain dalam situasi yang lain. You can take verses out of the Bible which show the God of the Old Testament as being always full of judgment. Saudara bisa ambil satu ayat di dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan bahwa Allah itu di sana penuh dengan penghakiman. But you can take others which show Him always as a God of forgiveness and Dan kamu mercy. bisa ambil ayat lain lagi dan menunjukkan itu di situ dia sebagai Allah yang penuh pengampunan dan belas kasihan. The truth is in both. Kebenarannya itu ada dua-duanya. Now there's another reason why history is very important. Ada satu alasan lagi kenapa sejarah itu penting. Have you ever met a person who had the medical condition of amnesia, of complete forgetfulness? Pernahkah saudara bertemu seseorang yang pernah didiagnosa secara medis menderita amnesia, satu titik lupa yang amat total? Sometimes a person will be in an accident Kadang-kadang orang kena kecelakaan and they'll get a knock on the head, dan kepala mereka terbentur. and this person doesn't know who he is. Orang ini tidak tahu siapa dia sebenarnya. He doesn't recognize people. Dia tidak kenal orang-orang. He's forgotten who are his friends. Dia lupa siapa teman-temannya. He does not know where he Dia lives. tidak tahu di mana dia tinggal. He does not know his own Dia name. tidak tahu namanya sendiri. He does not know who his parents Dia tidak were. tahu siapa orang tuanya. He has forgotten Dia everything. sudah lupa semua. And that's very sad. Itu menyedihkan sekali. It's very tragic. Amat tragis. Now, a people together without history are like a man who's lost his memory. Nah, satu umat atau satu bangsa yang berkumpul bersama-sama tanpa sejarah itu seperti seseorang yang sudah kehilangan ingatannya. And if we regard ourselves as New Testament Christians, Dan kalau kita menganggap diri kita sebagai orang Kristen Perjanjian Baru, we must have the memories of the Old kita Testament. harus punya ingatan Perjanjian Lama. The New Testament, in some ways, is already in the Old Testament. Perjanjian Baru ya, di dalam pengertian tertentu sebenarnya sudah ada dalam Perjanjian Lama. Promises of a Redeemer who would come, Janji tentang seorang penebus yang akan datang, the forgiveness of sins, pengampunan dosa, the creating of a people for God. umat yang akan diciptakan bagi Tuhan. So we can say the New Testament is in the Old but Nah, concealed. jadi kita bisa katakan bahwa Perjanjian Baru itu ada di dalam Perjanjian Lama, cuma terselubung. The Old Testament is in the New Testament revealed. Dan Perjanjian Lama ada di dalam Perjanjian Baru dinyatakan. What we are today is a result of what happened yesterday. Apakah atau bagaimana keadaan kita hari ini ialah hasil dari apa yang terjadi kemarin. What we do today will shape tomorrow. Apa yang kita lakukan hari ini akan membentuk hari esok.
So you can see there are reasons why there is history in the Old Testament. Itulah sebabnya, saudara lihat alasan kenapa ada sejarah dalam Perjanjian Lama. In fact, the Old Testament includes several different kinds of literature. Bahkan di dalam Perjanjian Lama ada beberapa macam literatur dicatat di We situ. call these kinds or genres of literature. Disebut itu jenis atau genre dari literatur. History, we've referred to. Ada sejarah yang tadi kita sudah bicarakan, But also tapi poetry juga ada syair atau sajak, and wisdom literature dan disebut literatur hikmat and dan prophecy. nubuatan. And you look through the Bible and you see all these different kinds of writings. Nah, saudara, di dalam Alkitab engkau bisa melihat ada banyak sekali jenis-jenis And penulisan they're ini, all so different. dan ada perbedaan. How can we make sense of them? Bagaimana kita bisa mengartikannya? And yet, through all of it, there's a sense of unity. Namun di dalam semua perbedaan ini ada satu rasa kesatuan. The Bible does not have uniformity, Alkitab itu tidak ada keseragaman, but it does have unity, tetapi punya kesatuan, organic unity. kesatuan organik. If you look at a flower, Kalau saudara lihat satu bunga, you have leaves, ada daun, you have a stem, ada batang, and you have the flower with its petals. ada bunganya, kelopak dengan kelopak-kelopaknya. But it's not three different Tapi itu plants, it's one bukan plant. 3 tumbuhan, tapi satu. It has organic unity, Ada satu kesatuan organik, but it is diverse. It does not have tapi uniformity. ada diversifikasi, tidak ada satu keseragaman. And under the ground, there are roots as Dan di well. bawah tanah ada akar-akar juga. And so it's the same in the Old Nah, sama Testament. juga di dalam Perjanjian Lama. There is a unity that runs right through it and through the New Ada Testament. satu kesatuan yang mengalir di dalamnya dan terus diteruskan sampai Perjanjian Baru. But it's not Tapi uniformity. itu bukan keseragaman. Now, another thing to look at with the Old Testament is the way it uses language. Nah, satu hal lagi yang harus kita lihat di dalam Perjanjian Lama ialah cara menggunakan bahasanya. We ourselves use language in very different ways at Nah, times. kadang-kadang kita sendiri juga menggunakan bahasa itu beda sekali ya dalam setiap zaman. We must be careful in the way we interpret the Bible. Kita harus hati-hati di dalam cara kita menginterpretasikan Alkitab. If I make some kind of a Kalau statement, saya buat satu pernyataan begitu ya, somebody could go outside and repeat that, ada orang yang bisa keluar sana dan mengulanginya. and they might say, Mereka katakan, Christopher said this. Christopher katakan ini. But they would take it out of Tapi context. mereka bisa terjemahkan itu di luar konteks. They would make me mean something which is not what I really meant to say. Mereka bisa membuat saya kira-kira gitu berkata sesuatu, sebenarnya bukan itu yang saya maksudkan. Words must be looked at in Kata-kata context. itu harus bisa dilihat di dalam konteks. So, I mean, take the New Testament. Misalnya di dalam Perjanjian Baru saja. The devil comes to Jesus and says, Iblis datang kepada Yesus dan berkata, now, if you then quote the words of the devil kalau saudara mengutip perkataannya si Iblis itu, without saying it is the devil who is tempting dan Christ, berkata bahwa oh itu si Iblis yang menguji atau mencobai Kristus, and say, the Bible says, and then quote from Satan, nah Alkitab berkata dan kemudian kutip ya si Iblis, you've made it mean the very opposite of what it's nah, saying. saudara membuat itu menjadi lawan dari sebenarnya apa yang dikatakan itu. So if you see a verse, you must put it in its Kalau context. saudara melihat satu ayat, saudara harus melihat itu di dalam satu konteks. First, in the chapter. Pertama di dalam pasal itu. But that's not enough. Tapi itu tidak cukup. Because in the Old Testament, in the book of Job, Karena di dalam Perjanjian Lama dalam kitab Ayub, some of the people who were arguing against Job beberapa orang yang berdebat melawan Ayub made very long speeches membuat satu pidato-pidato yang panjang which last for several chapters. yang bisa sampai berpasal-pasal. And later God contradicts them. Kemudian Tuhan mengkontradiksi mereka. So you've got to look at the chapter in the context of the whole book. Saudara harus melihat pasal dari konteks seluruh kitab ini.
And that's not enough. Dan itu nggak cukup. You've got to look at the whole book in the context of the historical Saudara background. harus melihat seluruh kitab itu di dalam konteks latar belakang historiknya. And the historical background in terms of its culture. Dan latar belakang historik di dalam sudut pandang budayanya. And then you've got to look at the literary genre or literary type. Kemudian saudara juga harus melihat genrenya, satu jenis kesusastraannya. Because in poetry, I may make statements which are not scientific. Karena di dalam syair saya bisa membuat satu pernyataan yang tidak masuk akal secara saintifik. I may say the sun rises and goes up. Dan saya bisa katakan bahwa matahari bersinar dan naik. There's nothing wrong with saying that. Tidak ada salah dengan hal itu. But a scientist will tell you that the earth is actually turning around. The sun has not Namun moved. seorang ilmuwan berkata bahwa itu salah sebenarnya, bahwa matahari tidak naik, bumi yang bergerak. It depends how we are using language. Tergantung bagaimana kita menggunakan bahasa. And that's what we must look at in the Old Itu Testament. juga yang harus kita lihat di dalam Perjanjian Lama. We must ask two questions when we read the Old Kita Testament. harus bertanya dua pertanyaan pada waktu kita membaca kitab Perjanjian Lama. First, what did it say to the people when it was written? Pertama-tama, apa arti sebenarnya pada waktu ini ditulis kepada umat yang ditujukan kepadanya ini? And then secondly, what does it say to Yang us kedua, now? apa artinya ini buat saya sekarang? I think it's important in this series of talks on the Old Nah, Testament saya rasa penting sekali dalam seri pembicaraan kita ini mengenai Perjanjian Lama to just say a little bit about what we are talking about and what we're not talking about. untuk bisa menjelaskan apa yang kita bicarakan dan apa yang tidak menjadi pokok pembicaraan kita. Some of the aspects of the Old Testament we might deal with in university. Beberapa aspek di dalam Perjanjian Lama kita bisa bahas di dalam satu pembahasan yang umum, In seminary or in Bible di college, dalam universitas atau di dalam seminari atau dalam sekolah Alkitab ya. are not going to be included in what I'm Ini saying. tidak akan dimasukkan di dalam beberapa hal yang saya katakan ini. Now, that does not mean that these questions are not important. Bukan berarti bahwa pertanyaan ini tidak penting. In fact, that many of those questions are very important, Bahkan pertanyaan-pertanyaan itu semua amat penting. but they're not the purpose of this series of Tapi itu talks. bukan tujuan daripada seri pembicaraan kita ini. Just let me give an example Saya kasih here. contoh di sini. In the matter of the authorship of the books, who wrote them? Misalnya masalah penulisan, siapa yang menulis kitab ini? In the case of the book of Amos, Misalnya di dalam kasus kitab Amos, we read in chapter 1, verse 1 about how the book was kita written. baca di dalam pasal 1 ayat 1 bagaimana kitab ini ditulis. It says this: Dikatakan ini, the words of Amos, who was among the sheep breeders of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, 2 years before the earthquake. perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. So, that's fairly easy to date. Oke, itu gampang kita bisa catat itu. It's during the reign of King Jeroboam II of Israel, Nah, itu dalam masa pemerintahan Raja Yerobeam II di Israel. and he reigned from about 793 to 753 before Ya, dia Christ. memerintah antara tahun 793 sampai 753 sebelum Kristus. So, we know who wrote the book of Amos and when. Kita tahu siapa yang menulis kitab Amos dan kapan. But if you look at the book of Psalms, Tapi misalnya kalau kita melihat kepada kitab Mazmur, it's much more complicated. itu sangat lebih Some komplikasi. of the Psalms were written by David. Beberapa Mazmur ditulis oleh Daud, Others were written by Asaph. ada yang lain ditulis oleh Asaf.
Others were written by a group of people called the sons of Nah, Korah. ada lagi yang ditulis oleh sekelompok orang bernama anak-anak Korah. And so on and on with other Dan writers. demikian juga dengan penulis-penulis yang lain. Now, at some time, these psalms were collected, Kadang-kadang pada satu waktu tertentu Mazmur-Mazmur ini dikumpulkan. but they existed separately before they were Tapi collected. mereka sudah ada terpisah sebelum mereka dikumpulkan. And first, they were brought together into 5 small books. Pertama mereka dikumpulkan menjadi 5 kitab kecil. 5 books of psalms. 5 kitab dalam kitab Mazmur. And then these 5 were brought together into one book. Kemudian 5 kitab kecil ini digabungkan menjadi satu kitab. Now, if you look at the book of Proverbs, you see the same kind of a thing. Kalau saudara lihat dalam kitab Amsal itu juga hal yang sama. Different proverbs were written by different people at different times and then brought together. Masing-masing Amsal ditulis oleh beberapa orang yang berbeda dan dikumpulkan bersama-sama. Again, if you look in the book of Joshua, Sekali lagi kalau engkau lihat juga kitab Yosua, in Joshua chapter 10, verses 12 and 13, Yosua pasal 10 ayat 10 13, there's a short poem. ada satu puisi yang kecil. And then it says, Kemudian dikatakan, is not this written in the book of Jasher? bukankah hal ini semua ditulis dalam kitab Yaser? What's the book of Jasher? Apa itu kitab Yaser? I don't know. Saya juga tidak tahu. Nobody knows. Tidak ada yang tahu. It was obviously an early Israelite book of poems. Itu mungkin adalah satu kitab puisi Israel zaman dulu. We don't have that book today. Tidak ada buku itu sekarang. Does that mean part of the Bible has been lost? Apakah berarti ada sebagian dari Alkitab itu hilang? No, it doesn't mean that. Tidak, itu tidak berarti demikian. It simply means that when Joshua was written, that book was known. Ya, artinya pada waktu kitab Yosua itu ditulis, kitab itu dikenal. And the short poem, which we have in Joshua 10, Dan puisi yang singkat yang kita dicatat dalam Yosua 10 was a well-known saying to the Israelites. adalah satu pepatah yang terkenal bagi orang-orang Israel zaman itu. Now, there's a parallel to that in the New Testament. Ada satu contoh itu di dalam Perjanjian Baru. Paralel. Several times, the Apostle Paul in the New Testament quotes Greek poets. Nah, beberapa kali di dalam Perjanjian Baru Rasul Paulus mengutip penyair-penyair Yunani. Now, does that mean we've lost part of the New Testament? Apakah kita berarti kehilangan sebagian dari Perjanjian Baru? No. Tidak. Those Greek poets never were in the New Nah, Testament. penyair-penyair Yunani itu tidak pernah dimasukkan dalam Perjanjian Baru. Paul just quoted from some well-known books of his time. Paulus cuma hanya mengutip dari beberapa kitab-kitab yang terkenal pada zamannya. And that was the case with Joshua and the book of Nah, Joshua. itulah kasusnya juga dengan kitab Yosua dan kitab Yaser. The Bible was part of a culture, Bahwa Alkitab ini adalah bagian dari satu budaya. and we expect to hear about the culture they lived in. Kita harus mengharapkan bahwa itu berbicara mengenai budaya di mana Alkitab ini ditulis. Now, when we come to the first 5 books of the Old Nah, pada Testament, waktu the Pentateuch, kita melihat 5 kitab pertama dalam Alkitab itu Pentateuk. there is a lot of discussion about when it was written and who wrote it. Ada banyak diskusi mengenai kapan itu ditulis dan siapa yang menulisnya. These are discussions which we're not going to go into in detail now. Nah, ini bukan diskusi yang akan kita bicarakan dengan detail sekarang. This is not the time and place for that kind of Ini discussion. bukan tempat dan waktunya untuk diskusi semacam itu. Also, in our limited time together, Juga di dalam waktu kita yang terbatas bersama-sama ini, we will not be able to look at every book in the Old kita Testament. tidak akan bisa melihat kepada semua kitab dalam Perjanjian Lama. It's just not possible in the time. Tidak mungkin dalam waktu ini. The Old Testament is like a palace with many rooms, Perjanjian Lama itu seperti istana dengan banyak kamar. and we don't have time to explore all of the rooms. Kita tidak ada waktu untuk bisa melihat semua kamar-kamar ini. But what we can do is get inside the building. Tapi yang kita bisa lakukan ialah masuk ke dalam bangunan ini. And I hope to give you a few keys Dan saya harapkan bisa memberikan beberapa kunci
And you can use these to unlock the doors and then take your time to explore what's in the Nah, rooms. kemudian saudara bisa ambil kunci ini untuk membuka dan saudara jalan-jalan sendiri, memeriksa apa yang ada di dalam kamar itu. So, we are not trying to create a deep academic introduction to every book. Kita tidak akan berusaha menciptakan satu introduksi yang dalam dan akademik kepada setiap kitab. We're just going to get our toes wet. Kita cuma hanya sekedar membasahkan jempol kita. Gitu. If you want to have a swim, you'll have to do that for yourself later. Kalau engkau mau berenang, engkau harus lakukan itu sendiri nanti. Let me say a little bit about the order of the Old Testament Mari saya books. katakan sedikit mengenai aturan dari kitab-kitab Perjanjian Lama. The order that we have of the books in the Old Testament Aturan yang kita miliki sekarang mengenai kitab Perjanjian Lama ini is taken from a Latin translation of the Bible called the Latin ya, Vulgate. diambil dari satu terjemahan Latin dari Alkitab kita yang lama, yaitu disebut Vulgata. That in turn followed a Greek translation of the Old Testament. Itu mengikuti satu terjemahan yang lebih kuno lagi, yaitu terjemahan Yunani dari Perjanjian Lama. That Greek translation of the Old Testament, which existed at the time of Jesus, Dan Perjanjian Lama, terjemahan bahasa Yunani yang sudah ada pada waktu zaman Yesus itu we call the Septuagint. kita sebut Septuaginta. So the Septuagint means the Greek version of the Old Testament. Septuaginta itu artinya versi Yunani dari Perjanjian Lama. So it was written actually in Hebrew Itu ditulis pertama ya tentu dalam bahasa Ibrani, and parts in Aramaic, sebagian juga dalam bahasa Aramaik. and then it was translated into Greek, Itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani, and then into Latin, kemudian bahasa Latin, and now it's in many, many sekarang di languages. dalam banyak bahasa lagi. But we still have the Hebrew version to go back Tapi to. kita masih ada versi Ibrani asli untuk kita bisa merefer kembali. Now, let's look at the order of the books as we have them. Mari kita lihat aturan kitab-kitab seperti yang kita punya sekarang. First comes the Pentateuch. Pertama kita lihat adalah Pentateuch. That means simply 5 scrolls. Artinya 5 gulungan. The 5 books of Moses. 5 kitab Musa. Genesis, Kejadian, Exodus, Keluaran, Leviticus, Imamat, Numbers, Bilangan, Deuteronomy. Now, the name of each book gives the idea of its theme. Nah, nama pertama ini memberikan ide mengenai tema dari kitab itu. After the Pentateuch, we have the historical Setelah books. Pentateuch ada namanya kitab-kitab sejarah. Joshua, Yosua, Judges, Hakim-hakim, Ruth, Ruth, 1st and 2nd 1-2 Samuel, Samuel, 1st and 2nd Kings, 1-2 Raja-Raja, 1st and 2nd 1-2 Chronicles, Tawarik, Ezra, Esra, Nehemiah, Nehemia, and dan Esther. Esther. And all of these give history. Ini semua menceritakan sejarah. Then follow the Kemudian prophets. disebut kitab nabi-nabi. And we divide these into what we call the major or larger prophets and the minor or smaller Nah, prophets. disebut ada dibagi dua, nabi-nabi besar atau lebih panjang dan nabi-nabi kecil atau lebih singkat. Now, the major prophets, Nah, nabi-nabi besar, Isaiah, Yesaya, Jeremiah. Yeremia, The book of Lamentations is at the end of Jeremiah. kitab ratapan itu pada akhir kitab Yeremia itu ya. Then Ezekiel and Daniel. Kemudian Yehezkiel dan Daniel. Then when we Lamentations, by the way, is just added because to Jeremiah because he wrote it, he's associated with the book. Ya, itu ratapan itu ditambahkan kepada Yeremia karena dia yang menuliskannya, jadi itu dianggap seperti tulisan Nabi Yeremia. Then we have the minor Kemudian ada prophets. nabi-nabi kecil. Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Obadja, Jonah, Yunus, Micah, Mika, Nahum, Nahum, Habakuk, Habakkuk, Sefanya, Zephaniah, Hagai, Haggai, Zechariah, Zakaria, and dan Malachi. Maliaki. And then in the middle of all of that, we've also got some poetic Nah, di books. tengah-tengah itu juga ada kitab-kitab puisi. And the poetic books were from many different periods of history. Dan kitab puisi ini dari berbagai periode sejarah yang berbeda. So we put those after the historical books and before the Dan prophets. kita taruh itu di
setelah kitab sejarah dan sebelum kitab para nabi. So, and in there you have Psalms and Proverbs, the wisdom literature, Job, Ecclesiastes. Dan di situ ada Mazmur, ada Amsal, dan kemudian kitab-kitab hikmat, yaitu Pengkhotbah dan Kidung Agung. So, we have history, poetry, and prophecy. Jadi ada sejarah, nubuatan, dan puisi. Now, the Hebrew arrangement is rather different from that. Aturan Ibrani itu beda dari itu. There we have the law, the Torah, Itu disebut hukum atau Torah, prophets, including what are called the former and the latter prophets, kemudian nabi-nabi yang disebut nabi-nabi awal, kemudian nabi-nabi akhir, and the writings. dan tulisan-tulisan. Now, that Hebrew arrangement was the version that was used by Jesus himself. Nah, aturan Ibrani yang semacam itulah yang dipakai oleh Yesus sendiri. And we're going to look in our next time together Kita akan lihat di dalam session berikutnya kita bersama-sama at the Old Testament as Jesus used it. Perjanjian Lama seperti yang digunakan oleh Yesus. And some of the references in the Gospel of Luke Dan beberapa referensi dalam kitab Injil Lukas to how Jesus quoted the Old Testament bagaimana Yesus mengutip Perjanjian Lama can only be understood hanya bisa dimengerti if we know how the Jewish people had the order of the books, slightly different from ours. ialah kalau kita mengerti bagaimana orang Yahudi menyusun kitab-kitab itu sedikit beda dari kita. The same books, Kitab-kitabnya sama, no extra books, tidak ada kitab-kitab ekstra, none of them taken away, tidak ada yang dibuang, but a different order. tapi urutannya lain. And Jesus used that order. Yesus pakai aturan itu. And that's what we're going to look at Itu yang next akan time. kita lihat nanti pada session berikutnya. Thank you very much and God Terima bless you. kasih banyak, Tuhan berkati saudara.